Знак телекешите. На телеканали ефир информацион ра вақт абун студия Хурит Батрац цибертен абун ефирен. Nogara statta Rafidon Kenzan qaytar teving, Prezident Fembelt asıvınca sada istesem birevlatsgun avarion xazaret serjetime. Kultura ministrat svidar kutta sırxzuar projekt arazım mem erevnel tuy festivet. Kostata avdisens erzer estuktinat, xusa rirestuna nevgencite xayad reisiste Moskve ravdistan. Prezident Bibelt Anatoliy Fembelt qaytar tövünce sada istesem birevlatsgun xazaret serjetime. Ası beste xayting baqagdar duamin este mazı xaster estecen. Ve deynerme serjete enqal mekastiste no korpusun ketsaraz istevime. Patsa xadı sarglavak sefiqusin kutta axsizgun xabar. Fembelt dövd neotsqastegder. پادشاه سرغلوک بیبلتان آتولی فیمبلت قایتار تونج ساده استسم آواریون خزار سرجتیمم بیرا وازگون خزار خستر است جبا خود کم مخست بند نریمن دساز درغ سرجتا ترسکریزگه سرنز صفاتیرتم خزار نوگه کاپیتالو نیسارازن نفس تاود بیرا اما نر پادشاه سرغلوک کد زاختا آفتمی بیرا وازگون بستخای پر خرد سوزن یا بنات سارازدست نو کورپوس آسقط تاجمان ریدگن سفزرد نوجداری و فارست آرستادون کست ترستج سرجت کمر سرنکنوی وی Gotog mikrorajon Dortkaj u Gorataj ویا خوساگن سرجت نراز کنن سوردم رستگم سرم معاصونل یوقد مایی ساخم سمای سرستگم آکنوید سارز میکرارایون نوک خزرتم فلا آس خزرتم انقل مکسنس گورت ادمینیستراسی راده چیلو و دوندر اما پرزیدنت قدم گسکه راست نوید زن و دوننسтай пайда гунд фатирта корот туюад. Сейчас у нас стоит дилемма. Вроде у нас есть дома. Можно вас всех туда переселить, а потом, кто захочет, тот обратно переселится. Это будет уже вторичное жилье. То есть это уже новым жильем не будет. И, конечно, те люди, которые стоят в очереди на сегодняшний день, которые должны получить эти квартиры, у них будет, определенно, скажем так, определенная проблема. Хажарта, тенгримонтеста, джабах планировка. И получится, что я из этого корпуса переселился, пожил там в этой квартире. И в какой-то степени или привел его в непорядок, или там еще что-то, шорт. Ушел там, орта, чи десос, чи фентесос, чи сажо, чи 80-х год захожак там, и, конечно, каждый хочет зайти в новое жилье. اسم آخم فند در اما قایتار تونج سرجتای نریدگن سارز نوگ بست خیت چی فند کنه ایو دازگ سرگیه باز زاینما و دون کردیت تمر کسن اما استای قایتار تونگل بست خای آرست کفاو و دون سرن و تطالور در سوزست راده چیلوه و سبینونتن. Если кто-то сегодня может решить для себя, я буду скотчок кенен, мажор офта, пумен роб тут квартиру, мазур дгинор рошеген. Видер, пожалуйста. Это не проблема. Тогда мы вам даем квартиру, а эту квартиру уже отдадим тому, кому завтра будет положено. Макет ищи самохай скотчок ханее, ама хум шарджини сумер шарджин. Мордам рохичин. ودوات كوركدان شماي ما يكروما من موجود اسبون بازدی ما يكروما گوریس فولکوما سواد مجد زابلینی تنفس گبات فسمرت ونگل سخزر تارس سوه و دون اکسپلاتاسی مراتن فند کننس نایا برمایه اما وقت قایتار تو ونجبیره ولادزگون آواریون خزارت سرجتا وردم رستگم سرم آکنزستم. Переселение будет ровно тогда, когда вы определитесь. Когда вы определитесь, кто переезжает туда, кто, дай бог, поживет у своих родственников или там еще где-то. И как только, в принципе, эти дома будут сданы, а это будет, скорее всего, в ноябре месяце,
Я очень надеюсь, что мы все-таки в декабре месяце этот дом уже снесем. И чтобы уже в феврале, в марте месяце уже строительство дома началось. Nuk Hazara Arastad Haskundert set kampani STM Jugen. Firma Akhirav desta khurs akham strobjekte Arastad kod anani zinat qannade beste khayta donwazen wanat schinval nerida gan Arastadun koste tafawut kanens gobat fsmartwingel bira walazgun khazartem. Qaytar twingel Hazara razm ma'rifnalen fand kanens duamin du namaz raydanem. Ya Arastad qoma fawa duamin duun fitsagamaze سیورستاج پادشاه سرغلوا گرفت آراج تراس خاص سمای سرازوی بد در سطح سیس اما کست تفاوی دوامین دو نماز کرونم تدیت روزا کسرات تامیرلان اینفارماسیون را وقت آبون Президент Бибелт Анатолия Химарайста педагогун зунатты кандидатты Козаты Гульнара, ама Наталья Жуйкова сезонодун кухтаревекенек Загият Татьянайма. Удун Раджа бага каттой са диссертацион кустата. Фембалды тахев губустагунде репортаж. Жуйкова Наталья Масывалла Тыбарты Фадыл президенті Ахаст Барджин Козаты Гульнара систі педагогун зонаты кандидатты. Удон бақа қатойса диссертацион кыстыты. Наталья Жуйкова бақа қата зонадун публикации хореографика базы. Я тема формирования педагога-хореографа. Козаты Гульнара зонадун кысты тема тау формирования и развития инновационной образовательной среды в системе среднего образовательного обучения. Аспиранты Кухтаряканак Загияты Татьяна Разырта Падсахады Саргалавак Бибелтана Анатолием Болце Ходсакте Фадел. Впервые в истории Дагестанского университета в ученом диссертационном совете по защите кандидатских и докторских диссертаций принимали участие и защищались представители из Южной Осетии. Впервые вообще история такого не знает, чтобы у одного научного руководителя сразу защитились двое. Водители одновременно защитились они очень хорошо, так что не подвели Южную Осетию. Козаты Гульнарая диссертацион костеце методика равдоставумай абуну бумпайда канен сцхинвалы бира профилон колледжа ахурганджита. Загияты Татьяна Невсбавар тадартар дар докторон диссертации такай баqa канзесте вмай. Президент Рарфа кота кандидаттан сазона дун капхан тарайсыны тхай. Ама банысан кота дартар дар каяхос канзан аспиранттан амазона дун архайджатан. В первую очередь вам лично, Татьяна Яросовна, огромное спасибо. Я, конечно же, поздравляю и Гульнару Буландовну, поздравляю, конечно, и Наталью Андреевну с действительно высоким достижением. Южная Осетия, в частности, она всегда славилась своими научными кадрами. У нас есть потенциал, причем серьезный потенциал для роста наших молодых людей. И, конечно же, мы будем поддерживать, будем делать все для того, чтобы по стопам вот этих наших уже кандидатов педагогических наук. Пембалдарастаджи Мадзерцет Хусари Рестона диссертацион совет аспирантура ама докторнатура баканен Фадел. Пибелтана Долибанысан кота ацы форст каю актуалун амаям кавы аркасен амая аввахс растаджи саразен. Кобостагондак усраты Тамирлан информацион равахт. Абун. Абон вaqtdartsed genocid memorializatie kennen fedel patsachadun kamise fitsagrabat kamise vengtaras tsakhasta averdis amat tsukustkenziste we fedeluna oskhasek jutoksana Комиссар Астерцет президента Бараманд Магаска, комиссар Сардар Пухатерик, есть кондесте код хица одуанг тафтама парламента ма комитет тесарглавжи тадар, фала Пухатерик бансан код таю قطق زغما خن خسو مرمستی رستونه فلا ما ابد دونیل در فیقوسن کنم ایران آدم گیناتسید تخی اما انا من کمیس مربایو کنن که قوه فسارین قطق تفدل مینیستر میدوی تدمیترم کمیس وقت یول در اسراز است آت قطقی ما کمان در بارو دی قد تزغن اما پلان ما فی پاینک تبا خسن پوخات کنستانتین تزغما خن انا من که قوه ایران آدم گیناتسید بونس نسان کنن یقد مگسکا وسبون قاموا دونم ایون ارتندس کامونار ودگاسی بانگنن بون کمیس وقت یول در اسراز است آت قدیل کوست کنستانتین تا بخواسته آخم فندون که قوه گیناتسید سیمبل سارازن هر خواسته آخم سویتون اما آرمنی گیناتسید امبلم کیو نیزا بود که دیدینگ بخواسته ما فندون سمی بزارت روسلان چینگ ایران آدم گیناتسید تخی نوگای مخوره روازوی از خود تاج فدل برنزینا دیخی مرایسته اینفرماسی اما مخوره کمیتید گیناتسید سیمبل سارازن فدل تا کوستم پرزیدنت ادمینستراسی پس خودون اونیورسیته رکتر تازاخ تازاگه قو رخ کستوازن کانت خوستاری رستون نفلما اندر بستت در Положение мы долго прорабатывали, очень много изменений.
Мамит Инал Димитрович над этим работал в свое время. Мене Коста Карленович, юристы работали. Я думаю, что положение изменять что-то мы не можем. İran adamı genosid memorializasyon kendini fedel kust sevzen ermest zonad emmasun informasiyi ferestenne felemaskolat der vakt sevziste alxuzun mazelte semeskola zavta zonoy seistori kamisi felgatte arastır sevzen ertekordu fitsak zop kenzen zonadun farsteten hası qottacı bernzina de ximeraysta puxat Konstantin dikka kordu serglevzen qotayt Maria uyta zop kenzen informasyon eftungadan politikon ama axsan adamın farsteten zop kenzen fesarayna qottakte fedel ministrad ama parlament zasit janna خواسته آخم قد زرگت سمی بازو نمت میماری آلودزن سخوزن و زن امتسران ویت خیقه و آوازن کنکورس آسی قد تیول در خواستر سدسته پلانمم Я думаю, что надо нам немножко разнообразить мероприятия и придать им всероссийский характер, всеосетинский характер, может даже или международный характер. Вот это все мы варимся с вами на этой разговоре, что происходит и все остальное, но чтобы об этом узнал весь мир. یو اخشیاک فرست اسکوتساگ نیرسد و یو آس ابد خبرتن سخداوی خیسن سوزن فینانسون فرستن فینانس مینیستر بانسان کد تازرگه فتساج در قوسمیت تسرازن اما و مگسکه خیسن سوزست اخصای فرستن کامیس رادون را بطوزن نیابر میم جو تاکسان بیتی تعلیم تلگامپانی ایر اینفرماتسون را وقت آبون Кузы радеттуй Мәскәг микрорайоны информацион координацион центре Арастады диккаги тапыл. Арастадын кустыта кәрфәудісті уйбәрәк уттанавосқасек чертхут Регина. Горец хинвал цагат фарс Мәскәг микрорайоны әрвнәлтөй информацион координацион центре Арастады диккаги тапма. Кусын райдеттөй августымайы, әмә эксплуатацияма раттын вәнкәнінс афадзам қодыма. Кусыдзы фирма Мегаполисті. Аты бәнәттө фирма Масарыстад центре Арастады фытсаги таптар. Я Арастад мәхавзан цал дар объекты хитсен кәнзісті са функцията әмә зуаб тәтсісті әндәр әмә әндәр доментән. Комплекс войдут, начиная с КПП, жилой дом на 6 квартир для прикомандированных россиян. Далее бокс для автотехнических экспертиз, спортзал для проведения боевой и служебной подготовки, а также для проведения других каких-то культурных мероприятий. Arazın smazı tirdar xsan galeriyayma uyuftun gozen nırık kundumen temgeske qaqqat tsavzıstı edastinadı nurmeteder. Aftama atı teritorial arastır tsavzıstı duğu fendekte drenajurta ama sportivun plaşatkatem. Мини-футбольная площадка с баскетбольной, волейбольной площадкой, а также беговые дорожки. Это вот комплекс стадиона, скажем так. Срок начала, как я уже сказал, строительства 5 августа. По проектно-сметной документации предусмотрено 14 месяцев для такого объекта. В будущем году, где-то в сентябре-октябре месяце, комплекс будет сдан в эксплуатацию. Yumyag informasyon koordinasyon center realizasyon çave Respublika Xusa İristun ama Rusiya Federatsiya xsan am tadis ama integrasiya fadil bazarda falgatdi. Bazard bafistırsı duamini xsarda samazı tsparami yula. Informasyon koordinasyon center faqazuzan samay Rusiya min quttakti ama Xusa İristun ministratda koordinasyon çava ama sabun ve alı xuzu fedrakant nxma kusin. Çirqot Regina Ostat Zavr Kumaritat Fadima informasyon raxt abun. Цхинвалы әрівнәлтуй юл рагун дәрдзуар сырдзуары арастадма. Сырдай бінат непірх nəvət замасты захын костарастачы. Я арастады инициатор тәсті бінәт тулләпута. Удунсы хасыл баныматтуй асы xərzivə құттагма әрівналын. Костата вақт сәвінс алайнак епархи кухтари вегадай. Bir restagna guretem bestektem dörgüs rayonu serceten qalma kastist semi festeme arıstır tsidayt atı fidelte kunzuar ya razın ma iumedu ve xatına rivnel toyfelatoy qut taqbanı magis neraydayge aftamay nerfasi ve daqapari seferse sırıq zuar arıst qom ertsava zuarı arıstadı mayaquz darzan alayna geparxi yeparxi mineverta kudzaxtoyu magaska arıstadı projekt svidar kutta kultura ministrat ama yul seyrok der ta yarazları qısqa qadr tsavzan. В данный момент мы роем котлован под фундамент, чтобы укрепить его конкретно. Почему? Потому что
колонны, которые несущие стены, будут опираться на колонны. И обязательно специалисты посмотрели и решили, чтобы вырыть котлован 1,5 метра, потом его залить бетоном. В этом году вот в планах только залить бетоном, армированный бетон. В дальнейшем будет открыт счет, и на этот счет будут поступать средства. В основном изъявили желание крупный вот взнос, что есть кирпич пожертвовать и кровлю, черепицу натуральную. Zuur arıstadan xarzauden xuskarens festivat kontrtsai feresteine felama arıstadunur mecitayder xumetacibun kustayder vudiste buznik uumene mendermat semeraz vela kustatabotset tekanoy zuur alfemblay waxam kustatader zibireis xarzauden quttaji khaat festivat raista udun buznik vudiste safars mama naguret serjita kurbalavi koykut majiralun khus aftama lagdi khayder amavad im yo quttagan tastir der takhis valdayder ta aham istorion ama khutsawma kovena quttajem bitetirina qutsat Ալեքսանդր ինֆորմացիա ռավախտ աբուն Խուսար իրստունակ նվգենջտա սակոստը բովդի սստեմեսկոյակ այվադ վարժտան Որեսեի ստոլիցայի վաղդարցավձան Կավկազը նվգենջտը ռավդեստ Ոմա եխայ դիշտան վաղդարցավձան մաստերկլաստը Որեղտարայ գուբուստը ագնդե ռիպորտաժը Խուսարի ռեստոյնակ նվգանջտա սակոստը տարավարձստը Կավկազը նրկուն այվադարավդստը в поисках идентичности զաղգա ախամնոմիմա Մոզալ ուաղդարցավձան գորատ Մոսկվայ արտպլեյ ցենտրը դուն ֆանցամայ ըրտն ֆցագամ օկտոբրմա Խուսարի ռեստոնայ կոնկուրսը խայդրայսնն սանան արվստրցը դուն ավտկոստը վդոնայ ravzastoy արտա բուրսամձել սավմարայսում խախտը ամա խախոն պեյզաժ Կուստը տայուլ դարստը թուղանտը մախարբեջը նոմել նվգանան ախորգանան դոնը ստուդենտը Мы решили не маститых художников выставлять на этот раз, решили показать, что школа тугановской живописи имеет последователей, что есть преемственность поколений. Впервые в Москву вывозим картины, дипломные работы студентов художественного училища имени Махарбека Туганова. Ravdeste tematika u Kavkaza erzerasugzinat ravdisen aftamaya adamı ozagwarzunzinat ama udvidarzinat ama after ravdisa Kavkaza qaznegzinatta. Kulturay minister kodbanısan kota aftamay ravdesta qasfavzan nok ayvadon amaxsanat fazindan ama ivzinadan woman ama ayvadan arantanay. Нам бы очень хотелось, чтобы этим картинам порадовались жители Москвы, гости этого биеннале. И для ценителей искусства, для ценителей картин, для ценителей гор картины наших студентов будут, конечно, таким бальзамом на сердце. Культурай министр засеты Жанна Мабанесан Коттава России Федерации Минаварада Эстер Ахвас. Хочу поблагодарить посольство Российской Федерации в Южной Осетии, которые сделали все для этого, чтобы мы уже вот буквально сегодня провожаем эти картины в Москву. Они связывались, они состыковывали нас, художников, участников этого биеннале. И хочу особо поблагодарить посольство Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Hayat sırasında sadagay nıvgancıta adapat ravrzıstı fon sadakustay fıldar vedonıstı andar ama andar stiltem kand nıftana falama skulptura ta qaday ama alı xozun izgaray kund migananta ve meval dayma xadiştan vaqdar savzan master class ta ve tafadat ratsan nıvgancıtan karaziya faltarzinat raysinan gobosta gunda xaribat Arnold informasyon ravaqt abun Սադամին սոմը ռամբուլը նվադատ ուզան Ռեսպուլիկա իուլ Կուրդիա ճնդար կոֆեգան, ույթը խեյա կոֆեմը յորեղստինան ռավդիսն կավը նատելևնը նադը պրոյեկտ կոֆտը։ Սերակ պրիզը խիցով ֆաբարեգ ուզան պրոյեկտը գալա կոնցերտը։ Տելի պրոյեկտը թխեյու թբել թեյլվիրայ ռիպորտաժ։ Телепроект «Каф Тартар» در خون کافچتم کنکورس سیراک پیز سدمین سوم رامبولن کیفنده آخمتت اوسنی پرویکت رای دایزن نایابر میه فتاق افزارن دور ایست ارچوزن افواخس رستجه جوری ونگتز برک کنزست یول خوز در کافچتم و دوندارت در توخ کنزست فتاق بناتل خگات خیتگ اما کودستمیرون راگه خلرتستم صدوه در کافنز چسله فستمه کافن رایدتون دواده سازه رایدتون Fëqog rëstek me fëndedi me kishen ofte proste kafën bazënun, në nëstej rajdet të uajnë me sharëzës bastun ofte koreografi. Вообще, këtësejre me kafën me fëqog rëste që në adis, me stej këtër në radimin, me khizet dhe me der fashedi.
Kafan şovu xayad raysını təxəy alkaydar karmanakaske. Sayrac daru kafın mərəxsin ama proyekti sayrak priz sədə min somu rambulun təxəys toxkanın. Proyekti nefs bavaraniz ama kəvəcən timidisun. Celi şovu xayad raysın keyfəndi بدون متبونه بو مکن فلدر ابون تاتصال در آدای ماجخ سنود چسل کوکویت داوید سویل ارتازم یعنی یارجتن خستم گسکه کافن رایدت تا فتسک اخزفته که سارستا و دیفستمه چی در ساخر کود دا کافن دار؟ اش دخیده خیلی ساخر کود خود جمعیلات دوی از فردی چنجه ها کافه بعد چنجه سوده شراب دوی شا شاد شراب دوی ماما نوچه نوچه بوده شراب دوی خود دردن نراب دوی خود دوی Цели проекта жюри вангтасты профессионал ун кавчыта. Цели кашыта вдунима баз ун гавдысты тагдрастажы, арта адаймачы, арта ахырганажы, арымбырт кандзысты гавандата авзаран турты. Вейфастата конкурсы хая дишытима кустысты хореографта. Рвыл гуридер конкурсанта авдистысты хореографию номерта. Проекты дартары тапмасачи ахиззан вей авзарзысты сахырганжыта. Шедар дуг бофалворун, махада кавандаждар дуг бошамунун. فنده با پروسته ما تخته بازارن فسیودی ما استنوگه بازونن یا بونو ما از دریس که ما فکسو ما نوری استراف دیسون آفته Цели шоу организаторты нефс ис проект кайбахос кензен курдятчын тыра баракканын, ама ирон культура парахат канынан. Проектанис национал унгурахст, продюсер тахунын республике алуком таяпбет кавчытыдыр. Цели шоу февзен нугазы хадразма, стыр гала концертей, вемрар гомвезен хуздер кафаджы, ама сайрак приз сада мин сумы хитсавын нум. Тыбыл телвира остатызавр гаси тарсин информацион равахт абун. Duazzi u xat sevelet sveldestadun galwan awadze efsetun sportivun qast Zarnica. Sıran xad reisens skolazavta anaka respublike. Atsasa nemaz axis sade fildere qast atsa duay tapay ama ine astima borgiye ye programa vetwarekhtar. Qastet nemaz fafildar. Konkurs ma galwan kushit atsata kanin raydayens merazdar. Atsasa سخای باورد با خواستوی افزونگ ناتورالیست ستانسدر. قصدت سیراق خای آسد قده سخدگ ولدفمه. قصد دکا گیتاب قومه وقدر سوا ایناز والزجن. ایول خز در آتریات تا فینال مچی آخیزا بدون خواهد رایسسته ولاخیزه بون نسان کنن مازلتم. Это были игры на местности, то есть дети занимались, они метанием гранаты, то есть это этап огневая подготовка, попадание в цель, это дартс, была физическая подготовка, это сгибание и разгибание рук в упоре лежа, это подтягивание на перекладине и бег на 60 метров. Была военизированная полоса препятствий в виде эстафеты. В этом году к нам подключились наши коллеги из станции юных натуралистов и станции юных техников. Они принесли новое в игру, то есть ребятам была предоставлена возможность установки палатки, это у натуралистов, и они занимались еще скалолазанием. آخر مدست نبود خبرته. نرادو فیلم بعد میفیرم.